sabi yeti to jaru bhi nai upai nai ito aji to ito cartoon pra jaru kurigina banai ase je. Hi guys, once again welcome back to my channel. First of all, isor ge dhanyabad de ase. Ajila din bi bishi bal din de humai dimindi bishi khushi pa ase. Aro guys aji to moi Kohima par kurigina short la rasta pra ja ase. Ito 10 mile la rasta side pra ja ase. Actually moi yeti ekta kam thaka nimindi moi aji to 10 mile side pale ja ase. Aro ene ogina return jabole ase hoile bi yeti laga hawa pani aro itu view khan bishi bal ase. Aro ami eta la rasta tu itu ase aro itu la rasta pra jabole move koribole ase. Hope kore ase apni kan bal pra sai dibide koi kena apna ke rukhi itu kan bi man letra rakhina ase itu kan bi hatai dibo tabi to public pra banaise na kun banaise na jine olibe para tak to ineka banabo kolibe bal pa repair korina thakshi kole bishi bal hobo itu khore ase kunba lobole la bisari kena bi thakibo itu pa itu to yeti rakhi dibo aro eti bi bishi ase moi itu kan be ekta pra hatai dibo tabi iman bal pa bi bana nai pura girai kena ineka rakhina ase itu karone ami kan para tak to ineka la kam nokole bishi bal hobo tabi ami to ineka rakhi dia ase coins na kunba to itu kan lobole la bisari kena thakibo wa tai kan lobole mon thakse gole lai dibo apa man tight pra bandi kena ase to bishi khatra ase tabi yeti bi ineka ase try kor sabo moi iku loi kena ha nai lebi try kor sabo dei itu kan bal pa ineka sapa kori kena thakse gole to sabi to kiman bal hobo back side bi bishi ase back side phale bi moi apni khan ye dekhai dibo opana yeti to letra bishi ase itu hat pra koribo na parbo moi sabi moi cameraman ge request korbo ekbar eti side phale bi ahi bole sabi yeti boy kina ekdom hawa pani khabole laga ase etu to bishi bhal jaga area ase ekdom bhal ba banai kina ase ineka nokoribo lage yeti phelabole la bi man jaga space ase yeti phelabole la bi parbo tu sabi na kiman letra ase sabi bishi bakpura do ami kan itu janibo lage sabi aro itu side phale bi over letra ase itu side phale bi sabole parbo apni kan modula daba man letra ase apni kan itu true moi video kori kena dekha to oi kunba manu na jan kena thakse kole na itu kan kam nokorle bishi bhal hobo sabi ineka letra kori kena ki pabo itu na pabo pura letra ase ami to asal to long journey de bere ase moi bi itu area di boi kina sai kina ekdom khushi pa nai itu karone ineka kam kite bi nokoribo lage aro khaile bi iman dangor space ase niche di phelabo lage tu ঠিক বই বলে লা জায়গা দি ইমান ফেলাই না কামই নাই সাবি itu ঠিক Kohima itu shortcut na 10 mile rasta na bushala rasta de ase de ini ka kita bi kam no grupo lagi pura letra ase
হাকিস বাহ আলচিবো লাগি যায় para tak to ami kan kut laga inga spot ti sob karne ase ekjon garni bi nohoy etuba para tak to inika kam nokorle bishi bhal hobo tabi ipale side ti bi moi inika phelai dise upai na thaki kena aro mo to jun to age di sapa korkina ase eto moi matches garakun ba ja rukhi kena eto lighter mangena eto jalai dibo acha sabe yeti to jaru bi nai upai nai eto aji to eto cartoon pra jaru korkina banai ase de sabe parse kole inika nokroba lage sabe jaru thakse kole bhal pa kori bole ase hole bi jaru bi nai inika sabi na go pura letra ase beshi duk paisi de no upai nai inika kam korkina dekha to ami kan ekla karni bi nohoy ekjon pra ekjon sai kina inika kam koribo gona moi beshi hop kora ase highway la rasta bi sabi na iman bhal ase cartoon kan bi sabi na we iman biya pra phelai gina ase sai sabe apni ano dosra laga city the jaise gole to iman sapa na pele Nagaland de iman sapa to na sabe man letra sabe moi to ita ki parise ito sapa kori dise aro moi rasta di kunba ge gare rukhi kina lighter pabo na napabo tai khan ge mang sabo lighter paise gole ito jalai dibo gare ito ahese moi tai ek par hudi sabo hello bro kuch ase acha apni kan matches lighter ase moi ito jebra jalai dibole ase bishi letra kori kina ase na lighter pi nai na acha hoi jabo kun acha matches to pa nai hole bi aro kunba mangge mang sabo sabi rasta di we patro iman dango we itu kan inga na rakhibo lage hello excuse me acha bro ko jase jingni ode acha boy itu yeti bishi letra thakse olop sapa kurgena itu jalai dibole ase lighter nai apni by chance pa lighter noile matches loi nai se dia na pai di nai hoje se hoi jabo kun okay thank you de okay ঠিক আছে এটা ব্রো গে লুক করগিনা ফাইনালি তাইল হাতি মাছেস থাকছে এটা মই এটা সাফা করগিনা এটা জ্বলাই দিবলে আছে স্মার্ট ভাল তাইল হাতি লাইটার ঢাকা নিমিদে মই এটা জ্বলাই দিব তাই তো এটা চিমিনি এটা যাছে কইছে ব্রো তো বলবে তাই লগতে লাইটার পাইগিনা ইনিকা জ্বলাবলে লা পারা তো বেশি ভাল থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি মলা ভিডিও থ্রু সাইছে কইলে হয় ইনিকা রাস্তা দি কোনবা ইনিকা লোক পাইছে কইলে তো alak side pa mi kan iki logodi motot kori na thakibo de goigina itu bro ke bi thank you so much de ase de aro itu to pani girise aste juli ase finally moi eta to itu letra khan sob jama korigina ete bishi letra thaka do inika jama korina eta jalai de ase itu karni kiman jan pa itu video sa ase apnan para tak to ami kan iki logodi miligina inika spot ti letra nokorigina sapa korina thakile bishi bhal ase koina moi to humble apne ge request kora ase hoy kunba to na jani kena bi ineka thakibo pare hole bi para tak to ami kan ekjon ge bujai kena ineka sapa korigina thakibole laga ami kan akha korbo aro aji tu moi la video to yeti pra intin korbo aro ami kan para tak to alak jaga di noile kut jaga di bi inga letra thakshe koile dekshe koile ekjon ini sai kena na rakhi kena aro sapa korigina inga jalai dile bishi bhal hobo koina humble request kora ase chalo
আমি লা content to yeti pra ending grobo aro next video di ami pabo till then take care stay safe bye bye